Kaya, kahit ka na. Hindi ko niya saan kayo sa manok. Kani nga, ha? Wala ka karunong. Wala niyo. Sige. Pagkaitan pa rin yung around. Bali, malibre sa... Bali man, kuman. Dito ka ba? Bali man. Sige. Laksi sa bali mo. Brother Jeremy, you can... Kita na gina itong picture ko nga niya manok. Celebrity na mo. Apat na mas TV Patrol. Oo. Hindi na sa manok sa mga picture. Hindi na. Tabon sa picture pa kayo nilalapak niya. Basta singo. Pero pag utuloy hinay kaayuhan at luhin ng manok. Agoy. Ay, pagpagpagpag siya ang kuwan kay kuwan. Naaya papunta dito ba? Kay hindi ko sa ito na. Chicken, just like its reflexes, even though it's like the head's cut off after a while, the body's still like moving around. Yeah. Putol na yung ulo din. Samaran parehas baboy ba? Samaran na. Samaran and baboy. What? They're speaking Bisaya, but they're like super slang about it. Ang islang pagkala dito. Ay, ginoo. Describe puta. Parang Bisaya lang ba? Pero slang kay nga Bisaya ba? Muli, step 1. You know what is Samaran ang manok? Something chicken. Samaran is the cut. Oh. Yeah. She's like, you know what is Samaran? The manok. So, pag yung isa sa mga... Wala ko. Samaran. I said it with a Samaran. English accent. Yeah, that's right. Samaran. Manok. That's why I was telling her. I was like, Samaran. That's what it is. Washing machine. Samaran. Not manok. Manok. it's like Sumatran, but without the T. It's like Sumatran without the T. Samaran. How do you say it though, for real? Samaran. 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 Su. Ma. Ran. Ran. I can't do that. Yeah. Gives me a nosebleed. Oh. Dili siya kakuan sa iyang mga R ba? I can't do the. Isa ka balo saan? Samaran. Oh, di siya kabalo sa R. Manok. Tata, may meaning is... Ara. Tamarin. Tamarin. Minute. Samarin. Tamarin. Kalito. Jamie, just I will just practice your tongue that I can do it. I can't do it when I'm like naturally. Like it's like I trip when a double R comes. Next you pluck. in our mountain when we Tawag ani oy, Ginoo. When we call the chicken. when we call the chicken, then we just say that. Repeat after me. That's how they call the chicken. Yes. Then the others call the chicken like this. Go this way. It's too bright. Leave. I know. Go this way. On this side. I mean, I don't want to be in their way. It's okay. Bali-bali na mata. Kamu ni bahala na niya. Kaya naman si Jamie dali.
Ano man pa ihon di ay? Ano man ka daw pa ihon? Wala, dili naman. Ay ko eh. Ya sa lugta aron makita niya sa paglapnot sa balibot manok. Hindi init kayo. Lagi, kaya, ay na. Sagdi lang, te. Sagdi lang. Pero man alam ko na, malata man pudog niya kami. Describe that. Tanan. Ha? Describe that. Like this. But the what does the hot water do? Is that just for cleaning, or does it help the feathers come off easier? Or? Para sa kano, dali lang makatang-tang ang kano, balibo, no? Yeah, so feathers are easy to take off. Okay. Go this side right here, because it's too bright. Sabay English sa kaning aning kwan angkol? Balibo? Feathers. Kabalo, biya ka. Feeder. Feather of the manok. Mayweather or Mayweather? Kita na yung naong dito sa Amerika na may kayo na sa Oh, Amerika. sikat na mi ama, sikat na mi. Kamu na may nakilala po sa ako. Celebrity na sila, ama. Celebrity. Makita ni mo sa TV Patrol na next week. Payong. Sos, kita po ako. Kanagyan ko nung paligya o restaurant nga. Ano? Murag kurintihan ko nung nakayagan na. Patay diretso. Eh di ba mo lumapas na anak, kurinti. Abisan ng baboy, karoon kurinti mo. Oh. Ikaw na kanang ama, kanang kurentihan or ikaw nila igas nila. Lagi. Grabe kayo. Kanang mga vegetarian mo, nandito sila magkaon sa kuwan. Sila na ito niya pinatindong mo. Ha? Kung tibay labay. Ay man. Ma. Adidas. Sagot. Ha? Ay pa man.